Hello guys. Hello kayo. Hello, this is Punaya Stesidiake. Lalaro po sila po guys. Kasi po naboring sila kanina po, di ba Evan? Tapos po ano na yung guys. Magduta sakyan ha. May kami spunky. Ito po patita ko sa inyo po guys. Tetanan po guys ah. Tetanan po guys. Ito po. Ayan po guys oh. Alisan mo. Ayan po guys oh. Ayaw dito yan po Evan. Yeah. Ito si Sky po. Ito si Ravi. Ito po si Mr. Sun. Ito po si Fanbo. Sige. Ito po si Simon. Ito po si Mr. G. Ito po si Glenn. Very good. Ayan po guys. Kana. Dito tayo guys. Tatambay muna ako dito. Guys. Dito po guys oh. May fan ako po dito. Di ba guys? Guys, saan kayo punta? Nanalaro? Ano nalaro nyo? Mola? Ano po, Evan? Ano po kain nyo, Evan? Tapos, patingin ko sa inyo. Ito po guys. Ayan na guys. Ayan po guys, si Evan at Kiyo. Dito po guys. Pati ko to sa inyo. Ayan po guys, lalaro po sila. Diba? Ayan. Ayan po guys oh. Patita ko sa inyo. Evan, bawal kay away-away Evan ha. Hoy, Evan, tita Fred mo Kiyo. Bawal tita sa first sa life. Ayan po guys oh. Bawal away-away, bawal sigawan. Ayan po guys oh. Diba guys, tatayo ako. Bye-bye. Sorry. Hi kayo. Hi. Ayan po guys, so sila Evan. Oh. Tita kayo guys. Dito tayo. Dito ako Mama Santo po guys. Naso si Raddy? Ito po pananan. Naso si Raddy? Ito pananan po si Santo Niño. San Rafael. Ayun po guys, danda. Ito po si Mama Mary. Guys. Babili po. Ano po? Bye-bye. Ang sakit be! Ayun po guys, dito. Tita si Santo Niño at si Mama Mary. Beep, beep! Hey, did you not allow Bye-bye guys.